مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ku melihat sifat-sifatmu Allah, ku membaca
Semoga ku tak jauh darimu. Allah berada di dalam golonganmu.
وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dan teretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula muljaki. Moga-moga bedena pengajian peneka dalam rangka kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ben tahlil angkui para leluhur, para pejuang, pahlawan, para pejuang, para syuhada andi jasa berjuang ikut memerdekakan Indonesia. Orang ngaji mereka atena ngadep dek ke Allah. Wana si andi ilmu Allah, si apa dengan ilmu ni ke Allah. Atena ngadep dek ke Allah. Kita neka apolong pada teroleh bimbingan Allah kapi. Datang akompol teroleh bimbingan Allah kapi. Teroleh ilmu na Allah, teroleh nur dari Allah, sehingga tak peteng ate ni kan. Tak peteng pikiran, tak peteng odik ni. Awalo ke pangeran. Benteti seakibatnya jadi kefokusan keuntungan sampai ke akhirat. Seampun isa dia akibat Allah. Kumpul pengajian terong olia ilmu Allah, terong olia bimbingan Allah, terus takwa Allah, terus takwa pangeran. Kumpulan-kumpulan majlis-majlis seitu aki para malaikat-malaikat. Ribuan jutaan miliaran malaikat, bodoh khusus para malaikat, ribuan jutaan miliaran malaikat, saya khusus lakar atu aki ke kumpulan-kumpulan orang sing ngaji. Setelah saya nyampiaki ben saya merengaki pada teroleh bimbingan Allah. Akumpol merengaki ben saya nyampiaki ni pelantara. Setelah pada terro dari Gusti Allah kapi, pada ngarep Allah kapi bimbingan Allah, pada terro oleh nur Allah kapi, pada terro oleh hidayah taufik Allah kapi, terus tonton abun pangeran. Penyampaian nggak nikah pelantara tapi siapa dengan ilmu Allah, siapa dengan hidayah taufik
siapa yang bimbingan Allah, siapa yang tuntunan Allah, sineku abe nikah Gusti Allah. Di apolong nikah supaya bersama-sama pada mengharap supaya abe eteku bimbing ben Gusti Allah kabeh. Oleh Tuhan para malaikat nikah. Nikah karena ilmu di Allah, bimbingan di Allah, atena ngadep dek Gusti Allah. Sahnyare ridona Allah. Nikah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam tretan nika terus nabeng Kanjeng Nabi. Male terus nabeng Kanjeng Nabi. Mangke nampakake kebahagiaan, kegembiraan, syukur dak ka Allah atas peparing Allah dak ka abe si arupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keulatan tretan nika kompol nikah setuju nah beng Kanjeng Nabi para pahlawan keluar mesti berjuang nah beng perjuanganna Kanjeng Nabi Nabi nyari ridhona Allah berarti nabeng perjuanganna Kanjeng Nabi nyari ridhona Allah. Nabung perjuangan Kanjeng Nabi. Seolehna saya bisa manfaat dekat setujunya, bisa nikmati ben setujunya sampai napoto. Nabung bedesik lar salangkah nabung, bedesik lar dulangkah nabung. Salat kalau tentretan ngadep ke Allah. Nabung Kanjeng Nabi ngadep dek Gusti Allah. Imam Kanjeng Nabi seetabeng Kanjeng Nabi ngadep dak Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngadep dak Gusti, Kanjeng Nabi ruku sujud dak Gusti Allah. Kulitan tretan sujud dak ka Gusti Allah, ngadep dak Gusti Allah. Nabeng Kanjeng Nabi sujud dak Gusti Allah. Nabeng Kanjeng Nabi ruku dak Gusti Allah. Nabeng Kanjeng Nabi ngadep dak Gusti Allah sallallahu alaihi Muhammad. Nabeng Kanjeng Nabi, nabeng Muhammadur Rasulullah. Malen ora tae pesah sareng la ilaha illallah. Seetocu setong Allah. Seesempe setong Gusti kepala rombonganna Kanjeng Nabi. Nabeng supaya beda rombonganna Kanjeng Nabi. Nabeng Kanjeng Nabi. Nah, bang supaya bisa norok makmum Kanjeng Nabi. Puasa, lillahi ta'ala nyari ridhona Allah. Nah, bang Kanjeng Nabi seesare ridhona Allah kabeh sitabung. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, berjuang dakwah ngalatini umat, nolong orang. Kan papakon nih kan lampana Kanjeng Nabi nolong orang nah beng tebuna Kanjeng Nabi nolong orang wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi wallahu fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhi nolong orang nah beng tebuna Kanjeng makna beng tebuna Kanjeng Nabi malai paju dek Gusti Allah malai paratu dek Gusti salat makna Kanjeng Nabi malai paju dak Gusti Allah sampai ke akhirat. Nah, begitu Kanjeng Nabi. Bodo orang sika Mekah umroh, bodo arba'in nang Madinah napa arba'in. Napa arba'in nikah. Niki nah begitu Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Berjuang dakwah salat, puasa, haji. Ben Kanjeng Nabi lakar contoh nalika di Kanjeng Nabi lakar sampun sampiaki Kanjeng Nabi kabungaan kebanggaan
kasenenganna orang secinta makrifah de Gusti Allah. Kanjeng Nabi nikah kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan orang se makrifah cinta de Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alika muka-muka manfaat. Berarti nikah pakai solawat, bocah solawat. Nah, solawat nabang kanjing Nabi, nabang kanjing Nabi udah sekelarkan kanje. Wah, bodoh orang nikah, sholat, udah malam, udah orang nggak sholat. Beberapa orang sholat sampai poluan, sampai atosan, udah sampai ribuan rakaat. Nabang kanjing Nabi, walaupun ribuan rakaat, pakun tak nabang pakun. Kasar kadu rakaat kanjing Nabi 1000 rakaat pakun tak nabeng kah pakun tak sampai bisa mencapai 2 rakaat kanjing Nabi nih walaupun pun ribuan nih kah mapan nah kualitas lah kan teti teka abato satrak kieu derkeuna cuma pakun tak bisa nabeng mutiara walaupun sekun senikaan satrak berempa betoh kan belian mutiara ini berempat kan berusia atosan berusia miliaran nih kan satrak kan berempat nih pada betul tapi tak bisa nabeng ini kualitasnya nih kan kalau Allah Muhammad bongkana berusia nabeng berusia lebut puasa nabeng kanjing Nabi berusia lebut solawat berusia lebut zikir berusia lebut perjuangan berusia lebut norong orang ngongko terus nolong orang ngalatini umat bodoh ngalatini yang sakit bodoh ngalatini macam-macam nih pada nabeng tebuna kanjing Nabi seesare nabung kanjing Nabi teroparat tua de Gusti Allah karena saya gandeng benda ilaha illallah saya gandeng Muhammadur Rasulullah solawat dengan nabung Allah ala Muhammad. Nah, mungkin sekaligus nyokore kemerdekaan nih kesoon ke Allah sekelangkung terima kasih dan ke Allah Indonesia ini kayak merdeka karya Athena gauladan tan si pamerdekaan kan karya jiwa gauladan tan si merdekaan kan karya berjuang terus nih kan berngiban solawat berjuang berarti mungkin nafsu abad nikah amarah kuasai ben nafsu amarah abad nikah berarti ki terjeja ben nafsu nikah ki beda iblis boleh ki beda setan boleh ki nikah musuhna tak punya wawan nih pun lawamah nikah ki terjeja kita merdeka mun pun mutmainnah nikah pun merdeka karengung keeki beda mutmainnah radiyah beda mutmainnah mardiyah beda mutmainnah kamilah beda pada nikah karengung keeki mun pun mutmainnah berarti ampun merdeka kare terus keeki mutmainnah radiyah mutmainnah mardiyah kamilah karengung keeki ini merdeka mungkin kuasai nafsu se amarah tabe lawamah kene kita merdi berarti kadang bagus kadang coba kadang menang kadang kalah kalah karayuan macam ya tangakan tak karena Allah kalah boleh lah japok bolong ben orang lah tak karena Allah kalah boleh kalah manu lo banyakan kalahan nih kan lakon nafsu yaduk nih Allah capok nang alene kailang pun karena Allah kalah boleh nih kan jadi kudu terus itu kui ini kan pangi kudu abet terus no kui Allah kudu itu kui ini kan kudu no kui terus no kui pangian ihfazillah yahfazka to kui pangeran nah ihfazillah jaga hubungan dengan Allah yahfazka bakal jaga ben Allah biasa ihfazillah tajidhu tujahaka tajidhu amamaka mun itu kui deki bakal atene ka padeng ka Allah masa
nangale makhluk padeng kasih mabede padeng kasih maudi padeng kasih ngatur nangale langit padeng kasih mabede padeng kasih matengki nangale bumi padeng kasih mabede padeng kasih menghamparkan bumi sehingga bisa jalani pun makhluk nika nangale kak bungkaan nika padeng kasih matombu kasih mabede sema abu padeng kasih Allah ngabek saabek nih padeng kasih ngarantep kasih nyoson si maudi si miara padeng kasih maudi si mabodo padeng ben setelah sabu sabadana kopeng padeng kasih mangiding mata padeng kasih mangabus kapi padeng nih kabasana mangkana tauhui pangeran wa salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad muka-muka manfaat. Ini kan pesan kanjing Nabi, salah satu pesan kanjing Nabi, dek anak muda ni kan dek gulam sianya mah Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya gulam inni walimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Mun bakna minta ke Allah, mun bak minta tolong ke Allah. Allah terus. Kakak mau apa sih abok bode? Allah sih mau bode kepi. Kita odi Allah sih mau di sing ngarantep, sing di dunya, sing di akhirat. Allah kapi. Mun tero pajua pakon norok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Boleh lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Di Kanjeng Nabi nikah pawedah kangkuy patut diteladan bagi orang sing ngarep Allah sampai ke akhirat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika
sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Allahumma shalli sholatan kamilatan salim salaman tamma anhallu bihi al-qadha farij tuqba bil hawaij wa tunal wa yustasqal ghamam wa yajil karim. Rabbana fir lana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi Allahumma ij'alna wa aulad wa dhurriyyatina mu'minina al-muslimin ahli al-khair ahli al-Qur'an min khiyari ummati nabika. Allahumma arham ummata Muhammad li ummati sayyidina Muhammad atina fid dunya hasanah fil akhirah atina fid dunya hasanah fil akhirah wa fil akhirah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata para wali, permata para nabi, permata para wali, cimata para nabi, cimata para wali, cimata para nabi, cimata para wali. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi صلوا على النبي محمد يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
rahmat